ہو گئے تھے کہ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا یہ جو کتا ہے نا، آخری وقت میں اس میرے کتے نے میرے ساتھ دیا تھا، میری بیوی ہے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ دو امریکہ کے صدر اس کیس کا سامنا کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑے اہم عہدے کے اوپر ہے، لیکن پاکستان کی بے غیرت اور بے شرم عوام جو ہے وہ کہتی ہے اگر کسی وزیر اعظم کی، تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ایسے رہنماؤں کی ویڈیوز جاپان ہے، ان کے جو حکمران ہیں وہ غیرت مند حکمران ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی عوام ہے نا وہ غیرت مند، وہ ایسے بے غیرت حکمرانوں کو چنتے ہی نہیں ہیں، وہ ان حکمرانوں کو چنتے ہیں کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف وہ کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے لوگوں کو کوئی پریشانی ہے، ہمارے لوگوں کو کوئی تکلیف ہے، وہ صرف نشانی کی طور پر ان کو یعنی کہ توجہ دلانے کے لیے وہ ایک حرکت کرتے ہیں، اور ان کے جو حکمران ہیں، ان کے جو مالکان ہیں فیکٹری کے، یا ان کے جو عہدیدار ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں، ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو ملازمین ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہے، لہٰذا ان کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو چیزوں کی بات کرنی ہے۔ ایک جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو نئے بنے ہیں، اس کا کچھ دنوں بعد اس نے حلف اٹھانا ہے اپنے صدر کا۔ اس حلف اٹھانے سے پہلے اس کو سزا ہونے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اس کو ایک کیس میں سزا ہو جائے گی۔ اب اس کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ میٹر نہیں کرتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیس بننا ہی پاکستانی قوم کے لیے شرم کا مقام ہے، پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیس ہوا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے ناظرین۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین کہ شہباز شریف، موجودہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ایسی حرکت کی کہ پوری دنیا میں اس کا مذاق بن گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا اور تھوڑی سی بھی اگر عقل استعمال کرتا شہباز شریف، تو یہ بات شہباز شریف کو کرنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ اس میں شہباز شریف کی بے عزتی ہے، ملک کے وزیر اعظم کی ہی بے عزتی ہے جو اس نے بات کر دی۔ وہ کیا بات تھی اس کے اوپر بھی ناظرین بات کریں گے۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا ہشمنی کا، یعنی کہ کسی کو خفیہ طور پہ پیسے دینا، وہ کیس چل رہا تھا۔ تو اس کیس کے حوالے سے وہ الیکشن تو جیت گیا، لیکن اب باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو اپنا حلف اٹھانے سے 10 دن پہلے سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کو سزا ہوگی۔ لیکن بات یہاں سزا ہونے کی یا نہیں ہونے کی نہیں کرنی ہے، بات کرنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر وہ کیس ہے کیا، ہوا کیا ہے اس کے اوپر کیس۔ تو ناظرین اس کے اوپر جو کیس بنا ہے وہ ہے ہشمنی، یعنی کہ اس کے ایک فحاشہ فلموں کی اداکارہ تھی، اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے۔ تو الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ڈر لگ گیا کہ اگر اس نے جو میرے اور اس کے تعلقات اگر اس نے پبلک کر دیے تو میرے الیکشن کے اوپر کیا اثر پڑے گا، لہٰذا اس نے اس خاتون کو، فحاش فلموں کی جو اداکارہ ہے، اس کو کچھ 20,000 کہتے ہیں $30,000 دیے کہ آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنا منہ کھول دیا تو پھر میرے الیکشن میں میری انسلٹ ہو جائے گی، لوگ مجھے کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح کا آدمی ہے۔ یہ کیس ہے ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے یعنی کہ جو صدر کلنٹن تھا، کچھ عرصہ پہلے جو صدر کلنٹن تھا امریکہ کا صدر، اس کے اوپر بھی ایک ایسا کیس چلا تھا مانیکا کا، اور وہ کیس اتنا زبردست چلا تھا کہ اس کے بعد کلنٹن کا نام بھی ختم ہو گیا۔ وہ اتنے تنہا ہو گئے تھے کہ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا یہ جو کتا ہے نا، آخری وقت میں اس میرے کتے نے میرے ساتھ دیا تھا، میری بیوی ہیلری کلنٹن بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ تو اس کا بھی ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے، وہ منظر عام پر آ گئے تھے۔ اب ناظرین اس میں آپ کہیں گے کہ پاکستانی قوم کے لیے کیا شرم کا مقام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اس سے سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو امریکہ معاشرے میں۔ اب دیکھنا، امریکہ میں کوئی شادی شدہ آدمی ہے، اس کے لیے کسی دوسری عورت سے تعلق رکھنا، اس کو پہلی بیوی کو اعتراض بھی نہیں ہے، نہ وہ اعتراض کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی مرد ہے، ہسبینڈ ہے، اس کی بیوی کسی غیر مرد سے تعلقات رکھتی ہے
तो वो एतराज भी नहीं कर सकते, उनको फुल इजाजत है वहां ये लड़कियों के साथ तल्लकात रखना, उनके साथ जिनसी तल्लकात रखना, शादी से पहले यानी कि जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वो कंसेप्ट उसमें वो अमेरिका में आम है, उसको इस चीज को बुरा समझ भी नहीं जाता है। लेकिन फिर भी दो अमेरिका के सदर इस केस का सामना कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं कि वो एक बड़े अहम ओहदे के ऊपर है, वो एक मुल्क के सदर के ओहदे के ऊपर हैं, या उम्मीदवार हैं या ओहदे के ऊपर हैं, इस लिहाजा उनको इस ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान यानी कि अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो अवाम के अंदर क्या असर जाएगा उस सदर का, क्या उसकी इज्जत रह जाएगी। तो इस बुनियाद के ऊपर उन दोनों के ऊपर केस चले। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की बेगैरत और बेशरम अवाम जो है वो कहती है अगर किसी वजीर आजम की कोई ऑडियो कॉल फहाशी लड़की के साथ लीक हो जाती है जो उसके नाजायज तल्लकात की निशानदेही कर रही है, तो वो कहते हैं यार ये तो उसका जाती मसला है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहनुमाओं की वीडियोस लीक हो चुकी हैं, फिर उनसे उनके कारकुनों से पूछा जाता है, अवाम से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये उसका जाती मसला है, इसको नहीं उछालना चाहिए, वो क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में टिक टाक कर अपनी टांगों से लातों से उनके दरवाजे खोल दिया है और कहते हैं यार ये तो का जाती मसला है, इसको नहीं छेड़ो। ठीक है ना, किसी लड़की के साथ तल्लकात है, कोई गलत वो काम कर रहा है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो वजीर आला है, चाहे वो सदर है, चाहे वो जनरल है, कोई भी है, वो कहते हैं नहीं यार इसको छेड़ो, इसको मत खो, ये उसका जाती मसला है। लेकिन जहां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां इसकी शरी भी सजा यानी कि इसके ऊपर शरी सजा भी लागू होती है, वहां उनके चाहने वाले कहते हैं कि यार उनका जाती मसला है, इसको मत छेड़ो। लेकिन जहां उस मुआशरे में इस चीज को बुराई समझा ही नहीं जाता है, लेकिन वो सदर होने की वजह से उनको इन सजाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तानी कौम के लिए शर्म का मकाम है, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि वो देखें कि वो अपने किन लीडरों को चुन रहे हैं कि कहीं उनका जो लीडर है वो कोई इखलाक से गिरा हुआ तो नहीं है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में ये नहीं सोच रहा है, बस शख्सियत परस्ती है, हमारा लीडर है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये है पाकिस्तानी अवाम। दूसरे नंबर पे नाजरीन के शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया, एक वाक्य सुनाया जापान का। वो कहता है कि मैं जापान में गया तो जापान में एक हुंडा फैक्ट्री थी, उसमें से मैं जब उसका विजिट किया तो वहां जो उसके मुलाजमीन थे, मुलाजिम जो लोग नौकर वहां काम कर रहे थे, तो वो हू की आवाज कर निकाल रहे थे। तो मैंने पूछा है कि यार ये आवाज किसकी आ रही है, तो मुझे बताया गया है कि ये एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं। ये कौन सुना रहा है? पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम। और ये क्या पैगाम दे रहा है, इसको ये वाकया सुनाने का मकसद क्या था कि यार देखो जापान किस तरह तरक्की कर गया है कि वहां लोग एहतजाज भी करते हैं। वो मतलब नहीं है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी हो सकती है, हा हो सकती है, कोई शोर हो सकता है, यानी कि ब्लैक किस्म की लोग पट्टी भी बांध देते हैं, सिर्फ बैनर भी उठाए जाते हैं, वो नहीं है। सवाल क्या है कि वो वहां एहतजाज भी कर रहे हैं और काम भी नहीं रोक रहा है। यह है जापान। कौन कह रहा था? मुल्क का वजीर आजम। खुदा की कसम है, अगर इसके इतनी भी अक्ल और शऊर होता इसके अंदर, थोड़ी सी भी अक्ल इसके नजदीक गुजरी, तो यह जिक्र भी न करता, बल्कि इससे यह सबक सीखता कि पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई एहतजाज करे तो वो काबिल कबूल होता है। अगर कोई लोग रोड में निकल के या किसी फैक्ट्री में या किसी अपने जहां जॉब करते हैं या किसी में अगर वो आराम से खामोश खड़े होके वू करते हैं, तो क्या उनके एहतजाज को एहतजाज समझा जाएगा? उनके मुतालबात माने जाएंगे? उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे? पाकिस्तान में नहीं किए जाएंगे। जब तक पाकिस्तान में रोड ब्लॉक नहीं होता है, लोग नहीं मरते, तब तक जाके हुकूमत होश के नाखन नहीं लेती, हुकूमत को कोई खबर नहीं होती। यही शहबाज शरीफ है ना, अपने शायद खाकाम बनाया, ये वजीर आला था, पंजाब था मेरा ख्याल है, इसी के दौर में ना तहरीके लबैक निकली थी ना। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह ने कहा था कि तहरीके लबैक निकल के आ रही है पंजाब से, हमने पंजाब से निकाल के वफाक के गले में डाल दिया और वहां ये मुतालबा लेके बैठे थे कि हमारा मुतालबा है, हम एहतजाज कर रहे हैं कि जिन लोगों ने कानून में तब्दीली तरमीम की उनको करें। तो क्या उनका मुतालबा सुना गया? उनके एहतजाज के ऊपर अमल किया गया? उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए? नहीं किए गए।
तो एक मुल्क के वजीर आजम को यह मिसाल देना जेब ही नहीं करती है कि भाई ये तो आपके ऊपर बैठती है, आपको शर्म दिलाती है कि आप मुल्क का वजीर आजम है। अगर आपके मुल्क में कोई एहतजाज के लिए निकलता है तो आप तो कान भी नहीं धरते जब तक रोड बंद नहीं होता है, जब तक 10-12 दिन मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा नहीं होता है। कोई भी जमात है, कोई भी, मैं सिर्फ एक तहरीक लिबास की बात नहीं कर, कोई भी जमात अगर एहतजाज के लिए निकलती है, अगर वो आराम से आके बैठ जाएं, देखो ना रोड के ऊपर निकलना, एहतजाज रिकॉर्ड कराना, वो कुछ ऊ ना करें, कुछ झंडे ना उठाएं, कुछ शोर शराबा ना करें, रोड बंद ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन वो जब निकलेंगे मीडिया दिखाएगा कि एक जमात आ रही है एहतजाज करने के लिए, अगर वो बैठ जाएंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो ये हमारे बेगैरत जो हुक्मरान है वो कहेंगे कि 50 साल बैठे रहें, हमें क्या फर्क है, हमने इनका मुतालबा नहीं मानना है। तब उनके ऊपर अमल करते हैं जब रोड बंद होता है, रोड ब्लॉक होते हैं, इंतशार होता है, जलाओ गिराव होता है, तोड़ फोड़ होती है, तब जाके हुकूमत कुछ सोचती है कि यार इनका कुछ किया जाए। तो भाई वो तो जापान है, उनके जो हुक्मरान है वो गैरतमंद हुक्मरान है, ठीक है ना, उनकी अवाम है ना वो गैरतमंद हुक्मरान है। वो ऐसे बेगैरत हुक्मरानों को चुनते ही नहीं है, वो उन हुक्मरानों को चुनते हैं कि जिनको वो समझते हैं कि हम सिर्फ वो करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमारे लोगों को कोई परेशानी है, हमारे लोगों को कोई तकलीफ है। वो सिर्फ निशानी के तौर पर उनको यानी कि तवज्जो दिलाने के लिए वो एक हरकत करते हैं, और उनके जो हुक्मरान हैं, उनके जो मालकान हैं फैक्ट्री के, या उनके जो ओहदेदार हैं, उनको ये चीज समझ आ जाती है कि हमारे जो कारकुन है, हमारी जो अवाम है, हमारे जो मुलाजमीन है, उनको कोई परेशानी है, लिहाजा उनकी परेशानी को दूर किया जाए। तो लिहाजा जहां आके ये कहना कि वो हु करते हैं और हम रोड बंद कर देते हैं, हम रोड ब्लॉक कर देते हैं, तो भाई आप रोड बंद आपके हुक्मरानों की वजह से होते हैं। अगर हुक्मरान उनके मुतालबात एहतजाज करने वालों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है दूर करें तो उनको भी वो भी हु करके अपना काम निभा लेंगे। तो ये है नाज़रीन दो इस वीडियो में दोनों, एक पाकिस्तानी कौम के लिए शर्म का मकाम है कि ऐसे हुक्मरानों को चुनते हैं कि जो बेगैरत और बेशरम किस्म के फहाशा किस्म की उनकी वीडियोस ऑडियो आती है, लेकिन वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहां अमेरिका में वो काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा पाकिस्तानी हुक्मरान मिसाल जापान की देते हैं लेकिन खुद उसके ऊपर अमल नहीं करते। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।